Hi guys, my name is Meylin Gonzalez. Most of you already know me. You can call me Teacher Meylin. This time I'm teaching English 5 and a long time no see, by the way. Hace tiempo que no nos vemos. Para los que no me conocen, soy Meylin Gonzalez y esta es la clase de Inglés 5. We're going to start today with should or shouldn't. Can you? So today we have the model should and shouldn't, which is podrías, dependiendo del uso como le querramos dar. We're going to continue. So we're going to start with some rules for should and shouldn't. We have 4 rules. The first one is use should or shouldn't plus verb in the base form to give somebody advice or say what you think is the right thing to do. So in this case, vamos a utilizar el modal should y en su forma negativa shouldn't más el verbo en su forma base. Cuando lo tenemos en la forma base, recuerden que no vamos a agregarle la S como en la tercera persona, like in the simple present. We're just going to add the verb in the base form. And this is to express an advice. Esto es para dar consejos o para expresar lo que yo creo que alguien debería o no debería hacer. Second rule, should and shouldn't is the same for all persons. Remember, we have this model, so that means that we can have I, you, he, she, it, we, you, and they. So there's not going to be any change whenever it comes for the different pronouns. It's going to be all the same. So we're going to use should and shouldn't for all the pronouns. Okay? Now, third rule. We often use I think you should. And this is to express what I think it should be done. It's my opinion, so that's why I use I think. And then we have I don't think you should. I want you to take a look at this. Quiero que pongan atención a esto. En este caso, when you have I don't think you should, la forma correcta es poner la negación antes del verbo think. Cuando van a expresar su opinión de la forma negativa, no creo que deberías o yo no pienso que deberías, la negación va a estar acá, no and shouldn't. And this is the other rule, which is the same as this one, que es la mismísima. I think you shouldn't. Entonces pueden ver que aquí la negación no debe ir. Cuando ustedes van a dar su opinión, van a utilizar I don't think you should. En este caso, cuando es la opinión la que van a dar. En el resto de los casos, como podemos ver, como vamos a ver en este momento, vamos a utilizar shouldn't, like this one. Can you? Okay, perfect. So now, this time, as I usually do, I have the grammar structure. And then we have it in positive, negative, and in question form. This is the first thing that I explained. Una de las primeras cosas que ya les expliqué es que should va a quedar igual con todos los pronombres. Su estructura no va a cambiar. No va a cambiar para nada. So, this time I have the example in English and also we have it in Spanish as well. This is something that, this is not to express my opinion. Esto no es para expresar mi opinión. Esto es cuando tú estás dando un consejo. Cuando estás dando un consejo, tú vas directo a la forma, a la estructura y luego agregas el verbo en su forma base. Quiero que noten esto. Por ejemplo, esta es tercera persona. Aquí no decimos eats. We say eat. He should eat more vegetables. And this is an advice. Es un consejo, por eso no utilizamos
I think, or he thinks. So, the first example, I should get up early. Español, yo debería levantarme temprano. Recuerden que should está siendo utilizado para hablar de cosas que se deberían o no deberían hacer. Affirmative again, you should sleep 7 hours. He should eat more vegetables. Please, not again. Noten de nuevo que ninguno de los verbos está siendo afectado. Todos están en su forma base. Now, this is going to be in the negative form. For the negative form, we have should plus the contracted form of not. Okay? Remember, we delete or we erase the O, and then we have the apostrophe to turn it into shouldn't. Then the same thing, verb stays with the base form, okay? So, I shouldn't go to bed late, you shouldn't eat chocolate, you shouldn't drink coffee. That's basically how it works with the negative form. Now, question. Remember, I always say English is the pattern. Recuerden, yo siempre les digo que inglés tiene un patrón y si seguimos el patrón es fácil de aprender. So, como el patrón lo tenemos, recuerden que con el verbo to be, en las preguntas tenemos el verbo to be en adelante. So, the same happens with should. Va a pasar lo mismo con should. Noten que should en las preguntas va adelante. Luego tenemos el pronombre. Recuerden, pronombres pueden ser sustituidos por nombre. And then the rest of the sentence. Please, please, please remember. Question mark. This is very important. Y esto se los he dicho del nivel anterior a los que estuvieron conmigo en el nivel anterior. If you don't add the question mark, it's not a question. It's just a sentence que no está bien formulada. Entonces, por favor, recuerden el question mark. This is very important. That's something that I always say. So, questions. Should, at the beginning, then pronouns, then the verb, that is doing the action, and then the rest of the sentence with the question mark. Here we have the translation. ¿Debería yo ir al gimnasio? ¿Deberías tomar más agua? ¿Debería hacer deporte o él hacer deportes? So it will depend on the question, and then you have the translation. Can you please move? Okay, let's just check for something else. Okay. We have some examples with should and shouldn't. The first one we have, you should wear a suit to the interview. Okay, so we have should. This is the affirmative way. And then let's take a look at the second sentence. He's very stressed. He shouldn't work so hard. So, both of these, can you please? Both of these are advices. Estos son consejos. Si lo notan en estos dos ejemplos, again, de nuevo, lo siento. So, estos son consejos y, ¿puedes hacer? Okay. So, estos son consejos. Se utilizan para pedir o dar consejos y para dar recomendaciones o sugerencias para hacer algo. Por eso utilizamos la estructura directamente entre should and shouldn't. And then we have these two examples. I think, take a look at this. I think you should change your job. I don't think you should speak to her. Remember, this is to express, para expresar lo que pensamos en cuanto a lo que es bueno o incorrecto. Entonces recuerden, cuando utilizamos I think or I don't think, estamos dando nuestra opinión. En este caso, la primera opinión es un poco más favorable, tal vez es con respecto a esta persona que está estresada y lo que se le aconseja es, bueno, en este caso es un consejo. Él debería descansar o no debería trabajar tan duro.
y luego lo que yo considero o mi opinión sería que esta persona cambiara de trabajo. That would be if you relate the sentences. Si relacionan las oraciones, este sería un consejo de por qué la persona está estresada y luego esta sería mi opinión de lo que debería de hacer. Entonces yo agrego I think you should. Okay, and then we have I don't think you should speak to her. This is another type of sentence, and as well it's my opinion. Es mi opinión. Yo estoy dando mi opinión de algo que la otra persona no debería de hacer. Yeah, it's like okay. Now, this is a little bit different to when it comes to the grammar structure for the should and shouldn't. But these are phrasal verbs. Hemos estado trabajando en phrasal verbs desde los niveles anteriores. Y recuerden que los phrasal verbs, si los toman por separados o los traducen literalmente, no van a tener un significado, el significado que estamos buscando. De hecho, muchos de ellos, si solo lo traducen, no va a tener un significado específico o entendible. Recuerden que también les he dicho, no traduzcan literalmente, porque entonces se pierde en la traducción lo que queremos expresar. In this case, we have different phrasal verbs that deal with should and shouldn't. Tienen relación con should and shouldn't porque estamos hablando de phrasal verbs que se relacionan cuando tenemos problemas y a veces necesitamos un consejo o que una persona nos dé pues su opinión. The first one, talk over. The meaning. This time I just wrote the meaning and also an example. So the first one is talk over, and the meaning is discuss a problem with someone before deciding what to do. En este caso, talk over es conversar, ¿verdad? Discuss, a pesar de que tenemos la palabra discuss, no necesariamente se traduce como discutir. En español, discutir lo utilizamos más que todo como pelear. En este caso sería argumentar o conversar con alguien acerca de qué se debe hacer. In this case, discuss the problem with someone before deciding what to do. The example, you'll find it helpful to talk things over with a friend. Como pueden ver, aquí tenemos la palabra things, lo que significa que este phrasal verbs lo podemos separar. ¿Okay? Lo podemos separar o podemos prescindir y podemos juntarlo. It doesn't matter. In this case, ¿cómo lo vamos a utilizar con shouldn't? I can say, and this is my advice, if I use it as an advice, my example will be, I think you should talk things over with a friend. We can say with a friend, with your husband, with your wife, with your girlfriend, with your mother. It depends. Dependiendo de con quién tengamos el argumento, la discusión, la conversación, puede cambiar aquí el con quién vamos a tener la conversación. And you can check. You are using the phrasal verbs of the problem, talk over, and then you're using should. Remember, this is my opinion. This is what I think you should do. Eso es lo que yo pienso que debes hacer. No es exactamente que esté escrito en piedra, pero es algo que yo pienso que debes hacer. Now, you can use it in another way. Remember that you can change it and you can have it as advice. Lo pueden tener como un consejo. En ese caso, you go straight to the sentence and you say, you should talk things over with a friend. See? And in this case, remember, it will be advice. And if you use I think you should, it's going to be my opinion. It's not the same. Okay. Then we have wrestle with. Wrestle with
It's the meaning says try to understand or find a solution to a difficult problem. I like this one because wrestle with es cuando decimos estoy luchando con algo, estoy luchando con esta idea o estoy luchando con este problema y es difícil de encontrar una solución. So we say luchando. It's not like estamos peleando con algo o alguien específicamente, sino que con lo que estás pasando, con un problema. The example is, I have been wrestling with this problem for quite some time. So, cuando tengan wrestling with, ¿verdad? No quiero que se imaginen como que están con los luchadores de lucha libre. No es así. Pero sí es para que se den una idea de que lo que sucede es algo que en realidad te está incomodando, es algo que está tomando pues bastante tiempo. And the example, I have been wrestling with this problem for quite some time. Same thing, you can use I think you should, and then you give a resolution or an example with wrestling. You should talk with someone to stop wrestling with this problem. That will be another example. Then we have run up against, meaning deal with unexpected problems or difficult opponent. Example, we run up against some unexpected opposition. Nos encontramos con algo que es verdaderamente difícil. So, vuelvo y les recuerdo que pueden utilizar el consejo o la opinión. You can use I think you should or you should do this or that. Think through, meaning think carefully about the possible results of something. They had failed to think the policy through. Okay, that will be the example. Same thing, you use should and shouldn't. Can you please? So those are the examples that we have for this. We have 4 more, and this is the first one is sort out, meaning solve a problem or situation. If you have a problem, the welfare officer can help you sort yourself out. Same thing, you can separate here, sort out. Ustedes lo pueden solucionar. You can say, I think you should, you can use the same example. I think you should talk with the welfare officer. Sorry guys, you know my handwriting. Ya conocen mi letra. To sort yourself out. Okay? So this is, remember I used I think, that is my opinion. And then you're using sort out. Para salir del problema deberías de hablar con el oficial. Then knuckle down. This is the second one. This is my second favorite one. Because knuckle down, como les dije anteriormente, no pueden traducirlo literal. Knuckles are this, los nudillos. So, if you knuckle down y lo traducen literalmente, es como que vayan peleando con los nudillos, ¿no? So, but knuckle down, the meaning is begin to work hard at something. Es comenzar a trabajar en algo muy duro. O sea, no en la situación, sino que comienzan a trabajar muy duro en algo, perdón. So, the example will be, I'm going to have to knuckle down to some serious study. Voy a empezar a trabajar muy duro en los estudios. ¿Por qué? Porque significa que a lo mejor tengo exámenes, tengo pruebas y yo quiero salir súper bien. So, I will knuckle down in my studies. Remember, you can use should or si tenemos un amigo, un compañero que no le gusta estudiar o algo así, le damos el consejo. You should knuckle down your studies. And then remember, you need to practice. Then we have the next one, run into problems. Esto no es correr hacia los problemas, ¿verdad? No traduzcan literalmente. This is to start to experience difficulties.
empezar a experimentar problemas o dificultades. The example, the event was going well. However, at the last moment, we ran into a few problems. Same thing as here. You can have it separated or you can have it all together. You can take this away and you can say, the last moment we ran into problems. Aquí es unos cuantos problemas y aquí podemos decir en problemas. No estamos especificando en ese caso si son muchos o si son pocos problemas. Just with this one, yes. So you can have it with a few or you can have it with problems. That's okay. The last one, deal with, lidiar con. Take the necessary action, especially in order to solve a problem. Vamos a tomar las acciones necesarias, especialmente para resolver un problema. Eso es lidiar con. The example, the council has failed to deal with the problem of homelessness in the city. Entonces, el consejo ha fallado en lidiar con el problema de los indigentes de la ciudad. Entonces, no han sabido lidiar con ese problema, so we can have it together here, as in the last example. And remember, you use should and shouldn't. Si quieren dar un consejo acerca de cómo lidiar con este problema, pueden utilizar should en algo que ellos deberían de hacer o algo que el consejo no debería de hacer para poder mejorar esta situación de los indigentes, according to the example. Okay, and this is, we have 3 examples. The first sample, it's a story. It's the story of Sarah. And you're going to take some decisions. Van a ayudarle a tomar algunas decisiones. In this case, we have this. Let's just listen or read for Sarah. I am Sarah, or I'm Sarah. I'm flying assistant. I travel a lot around the world, and I have a short time to see my children. I love my job, but I miss them. What should I do? See, we have the question. ¿Qué debo hacer? In this case, she's asking for an advice or probably an opinion. So, Sarah es una asistente de vuelo, una aeromoza, viaja demasiado alrededor del mundo, no puede ver a sus hijos muy seguido y está pidiendo un consejo que deberían de hacer. From my opinion, there are a lot of things that she can do. The first one, si ama tanto su trabajo, pues no sé, mi primera idea sería explicarle that maybe you should find a better schedule, maybe. Remember, schedule es horario. Como ella es aeromoza, tal vez puede intercambiar horarios con otras aeromosas que tengan vuelos más cercanos y ella aún pueda disfrutar de su trabajo y tener más tiempo para ver a sus hijos. That will be an advice. Remember that this is an advice. It's not my opinion. In my opinion, maybe I will say, I think you should quit. You should quit your job. But that's my opinion. En mi opinión, deberías de renunciar a tu trabajo. Why? Because you're not spending a lot of time with your kids. Porque no estás pasando mucho tiempo con tus hijos. That will be my opinion. But that's not reasonable. Eso no es razonable porque las personas, recuerden, tienen que encontrar un medio. Another thing, maybe you shouldn't work so hard. And see, I'm using the negative form. You shouldn't work so hard. No deberías trabajar tan duro.
Same thing, en este caso ella no tendría que renunciar. Eso es algo que ella debería de hacer, o no debería de hacer en este caso, que es no trabajar tan duro. But it will depend on the type of advice that you would like to give or your opinion, if that depends. Esto lo van a contestar en la plataforma. So the same thing here, we have a second one. I'm a graphic designer and I work with other 10 people. My boss wants to dismiss 5 of us, but I don't want to lose my job. I must speak to him. What should I say? In this case, this is really hard. Nowadays, it's really hard. Soy un diseñador gráfico, trabajo con otras 10 personas, mi jefe quiere despedir a 5 de nosotros y yo no quiero perder mi empleo. Voy a hablar con él, pero ¿qué debería decirle? So think about it. Think about what you will say to this person. Quiero que piensen qué le dirían a esta persona que está en esta situación. ¿Qué argumentos debería darle a su jefe? ¿O qué es lo que no debería decirle a su jefe? That depends. I will leave you this into your mind. And then we have this one. This is the third example. My brother smokes a lot. And I'm really worried because his health isn't good. He's only 25 and has got a back car. How can I help him? In this case, this is something very personal. Es muy personal. Está hablando de su hermano que fuma demasiado y bueno, le está preocupado por la salud. Porque últimamente tiene una tos. This is like bad cough. Una tos muy mala. And he's only 25 years. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué consejo, de nuevo, qué consejo o qué idea ustedes les pueden dar para que su hermano lo ayude en este caso? Remember that you need to use should and shouldn't, and remember que tienen los phrasal verbs to help you, ¿verdad? Van a utilizar los phrasal verbs and shouldn't para ayudarse ustedes mismos a contestar estas posibles ideas. Can you change it? And this is the last but not least. This is the last one, el último. This is just a link, okay? This is just a link for a short clip from Shrek. It's from the movie, okay? Whenever you get into the platform, you will only click on it and then the movie will show up. It's just a clip, it's just like un minuto y algo que dura. Es una pequeña frase que van a encontrar y que van a poder pues, ver que sí la pueden identificar en las películas y en cualquier otra cosa. Recuerden que me pueden contactar a mi número y mi correo. So that's all for today. If you have any question, just call me or let me know.